kaula beuna ajunan pada pa umur ke bulan Ramadan beuna pa sampurna ngalaksanaaki ibadah ning bulan Ramadan. Malah je saking sampian niat atambeung ayo penta ka Allah tambeun ning sahur panika. Ya Rabb den kaula di penyakit panika Gusti. Lewat barokah sahur panika manteur ibadah ti tampe beuna ajunan dekaptina. Teh kubuk daki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sateja para alim, sateja para kiai, sateja para tokoh-tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan langker, sing hadir perpangkian semangken satejana penget abdina amul jaki, langkong-langkong segenap pimpinan pondok pesantren, yayasan, masjid Al-Ittihad. Asareng sateja sengireng abentoh aromat juga ngabdi nenge pondok pesantren Al-Ittihad satejana abdina penget amul jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun di Satanamira Kecamatan Sorongki. Asareng sateja sabentoh pemerintahan abdina penget amul jaki. Sateja tanteretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, manter kaula ajunan sateja sami kengia sapora dari Allah Subhanahu wa taala, dan manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katon lece abi tak nangale si agam seragam ya. Dari dimaan dia ya. Manter pada lanceng umur sehat seteja. Beten detandena beten sehat panika. Tak lemele deeren. Ongkuna beni deeren nasi salah. Cet beten mana bi sehat. Tatemu ben kopi nyaman, teh nyaman, pateh nyaman. Apa seperti masalah? Tatemu ben daging, telur, sate, enos. Wah, mun beten sehat nyaman. Keng beten bila tak sehat, kopi dere naik. Teh kencing manis naik. Pateh kolesterol. Telur trigliserida. Marah apa kia? Seru biru asam urat. Deurna salah bani keng cet beten nase tak berat. Mana bi beten beres sateja deureun sedeng nyaman ku besah. Sane kecukeun ateh huk tengenih cedhuk ke dalam.
pabek masuk mon kau dien penikapon mamulan tak pati sedeng ka abe beni diin siya masalah delem masih tak pati beres lah nyangke ceknya lagi deeren tak tuman beda masalah mulai bila odeng ibu penyakit buru setire cereng ko olam be deer nyaman kok buru nemangken beni kesideti penyakit muncet nos ibu penyakit ring lambak tak deer nos tak ceknya lagi deeren nah Beden nasi tak bate sehat. Teti mana bi kau dien pani kegeresan selekoh ke kau leben ajunan. Beni diin buk se tak normal. Delem masih tak bate beres. Laki salah. Anak tak cocok. Tetangga tak bener. Ring tua tak adil. Tretan tak estu. Saya ngak beni orang saya masalah. Saya sambian saya tak bete beres benih tak bete beres enten tak bete beres kadang bodo orang masalah narajo banyak masalah nah keng odi normal ya tina cereng odi beda saya ngator lek ada naruh berarti deh lima beres bedaya japok masalah sekoni gil ninggil lah tak kereng rada waga mandiman asrona sahar laha nah kegep mun abe idilem kau dien panika bunyak seron nah tak bate beres idilem jarang ingkim kutan kau lawan kage anak isoro montuk ala aku boy walako pesene bagemet lake isoro alako abini boy daning wala kau lesi alako malarat palor datang ke sekelar mele motor ka ada beda orang tak kekurangan pese are seneng ngening de ada lako beda gaulan ni kak cecelan teker 2 bulan seetampe adu mencertuling ngening arisan pas tak ada ganteng ngening sabaruh lekan arisan mon pon memulan banyak seron pada ben penikah sengak nyon sebora ni kebeni kau dien sesala delum kurang setel Jad itu buaki Allah manusia rejat iya manusia idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua beri ujian sekoni boy ngok-ngokon beretah beri sekoni boy kebereen aduh serona sahar laha bila panyingla kebereen nah cengkal lah daning belah mun kayak gigi aduh Gusti Allah pangeran pengok petak tina pengok tak pesake gigi mau sakit selain engkau pengok sakit selain beding ben kayak gigi parapan kayak gigi orang sejat lah tok kotok roy sangka gigir mun kering kayak gigi cet lah jalan teng neteng sing gua jenggerjeng beni orang sih salah keng cet abe tak beres nih kapo cek pa beres sekek gigi nah pagi kira kalake pah teker manjelak sahar lahar ya ben arasanan tetangke pah tade maren nah sambi kep sengak kaula ben ajunan mun odi pani kebenyak salekona sengak keng kaula ben ajunan ceten setak bate sehat deulem panika keng beda orang sepaste sehat deulem gena sekek cek
anteng. Manabi panika ya malaki cek sekek anteng lekeh kau dian manabi ni kaya malaki. Manusia jan Allah tebuna Allah. Masahu syarru jazua eca poe musibah ngon salar kelar. Masahul khairu manua ibri sefokus cenggala taning belang. Bedek yang setandi bebetek ngak jiriah. Sesalamat dari bebetek jiriah. Nomor setong al musallin orang se abojang. Kaulah abojang pun tapi mak berapa sengak perak can kaulah ben sambian abojang keng can Allah tak abojang kiki asolat pun sengak bekton nabot lopot abojang ka abojang sengak bekton nabot lopot kanten gula motor buk nom cek panggempang ngodoi solat make kodok solat roh mon keng enteng adina solat pakuntu sama ke kodok aja setak tu sangodoi solat akan te solat setak tu sebenarnya berak dua nomor setong keng karena tedung taketas tedung mare isa pokol 10 obang paleman dari pengajian di kol 10 pas asaren ajunan ngiding laku na pokol 5:30 para maurib opamah aja berak contoh ya ay beni tedung taselep ya berak kere kembung aben kadel berak ya saopamah azaren mare isa ngiding agi laku na para maurib Sobbuna ekodo tak dosa, zuhur ekodo tak dosa. Ana bobolan cetak etas ongku, cetak ngiding ongku. Yo opama mana je? Ini kan opama bera. Setong ngodok solat setak dosa. Mana bi keng karena tak etas. Nomor 2 keng karena kalopai. Acereta mulai diri kulaku oning-oning pas adan Allahu Akbar boh lah duhur betul duhur apa asar wala jaan ganjar ya Allah jadi kau tak bojang duhur ya tak tahu ben cet kalopai ongku beni pamalopa le arwa ekodo tak dosa setong tedung tak ketas nomor 2 kalau pai ekodo arwa tak dosa keng lain na tedung tak ketas ben kalau pai ce amain kodok ngiding do perak bolan amanten bedeen male tak locot aden mulai gulaku duhur tak usah abajeng asar tak usah abajeng tina-tina gentek deki mereka mereka lebur ban cebur lebur mau pakun make ekodo abarama bay mon keng karena lalai mon keng karena momos mon keng karena sangaja itigalaki solat pakuntusan bon rajah tu sana ayo jadi kau lepon asolat keng mak kau dien paneka opa apa paneka ini mak pada ben gula bila ruga puruh entar ke Bani Hasan kamanding kok puruh karena jet mare maurib kan isa wera mangkat depak ke tengah jalan orang pasalah ke kapi atrek nyale pa tak dulu mak jeraja gelut trek kiri arah pemon pakai ni mulai bila atrek ini ajat pon mulai rajer Mari na bodoh boleh orang jual balon roh, lon balonan aja ngena karena nganggu sepeda motor, obong bulimbong soalnya mak lon balonan peneka. Sinyali pada ada arah pemontale lon balonan. Bodoh orang salah kapi pak. Mari na depak ke jalan pada truk abiluk nih kena apa abiluk kan, nengitin pasar abiluk nih.
Arab pamon ca apiluk nang edi canpek keja jeno apiluk ke edim alo beni orang sesala kau lega buru sake keng mon orang sejat ongguan solat tenang kau beni berak sampian kau leben sampian dejet pada tak beris berarti cara ngetrek salah ke apa oleh bila trek keni menika coba yuk kau leben ajunan mon pon asolat pola mi bekto naki lopot punten kau lampon berusaha bekto na menika pacek tepan ongku pon bekto na jaga ongku benkul pola mi tumak ninan nasibot lopot mi benyaan ngeleleng awaku mi tanda usaha Allahu Akbar ngeleleng pak terus depak kemandiman terus tak boleh pak terus pak ami mi tanda usaha na belek kanan sekarang kui mabul ngeleleng pabeli boleh ngeleleng mi tak ngaruh belek kanan Allahu Akbar ngeleleng terus ngeleleng pak depak ke coba depak ke Kalimantan depak ke Mandiman coba pabede usaha na abe mereka nguti pabede usaha Allah tak kira lopot illal musallin orang selebur anguk-nguk mun iberi ujian bencengkal mun ipanying lah dari ujian seta andi bebetak jiriah al musallin orang siapa jeng orang siapa orang mempona solat depan Allah tanha anil fahsya'i wal munkar kaula cek ye gina sateja banika solat ampun keng toreh tambai bagus solat te kaula bana ajunan bekton na patepa pola mi becak nerelere mayu pai temu cek macam apa inna sholati wa nusyuki wa mai pashin kagapi wajan jadi apa boleh pak acer ke bahasa Indonesia ruah karena tak tahu Arab inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati arepah dadi apa pun enggak deh Rabbi firli tak tulis mah Rabbi firli wajburni warzukni wahdini warhamni wa'fu anni waghfir lana buah maksud kiki wah kong langkong bila solat ketibian mau nama mau mereka masjid sambi kiki ni sokoni bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin pasadar ce abe benih ngadep ke Gusti Allah ami mi karena kenikaan nasi korang ampon becana ampon mare perelere genbi sana kul oh lami wudu ini tak sempurna debuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal au kama qala Nabi ereng kesaben kula benih Bada amalan si paling mapannya para dosa ben paling matengki derajat ku laku ni ajuna Allah. Kenapa banega? Nomor situng isbaghul wudu. Mon awudu eva sampurna. Beni polan gede. Sadar ce abe ngadu ke Allah. Ari yang ngadu ke pangeran dia. Sineku odi ben mati na sengkok sing ngatur rezeki na sengkok sing masalamat dunya ben akhirat na sengkok are kok ngadu ke Allah masa pira atas ke tes sengkok cek bareng engko entar kunjengan akacah sengkok entar kunjengan parlomen di hari yang ngadu ke pangeran masa pira amin butabuan aing abad geluh apa ada perasaan tiga hati panika saya kena wudun pas tepat lu buk orang awudu saya kalaku kada napa marah nyaut
Abang? Kok lambe saya jelas lah. Lambuak lah wah. Kira marino corona le jelas lah. Apa jangan sih kalau aku kada? Maingat sekali tidak pak Islam benar ya. Bermaan ya. Apa lagi kan? Atahlil jangan lagi. Duh. Buk orang awudu ada macam bismillah gelum. Bismillahirrahmanirrahim. Lalambak boleh senterang agire lah. Iya reng repot mun tak langsung yang kui tak kira seminggu je lakun aku lopai repa. Man yatawadda mithla wudu'i hadza sab'a mun wudu'un pada ben wudu'un sengkok bagus. Pamapan pada ben wudu'un sengkok debu kanjeng Nabi. Tapi tu satu sana sapora ben Allah. Kan wudu'un meloloh. Tu sana sapora ben Allah. Mon paski ege babajeng, mon paski ege bengaci, ege baga masjid, jadi lepetin lah. Jadi apa bakun? Wudu sebe, ni ada. Sampai beda debu sepenika. Dimma beda orang awudu, mon tak macam bismillah, arwah perak anggota wudu ense yang keberse. Keng mon macam bismillah, luar dalam yang keberse. Wah, nomor setong macam bismillah. Mari macam bismillah, pas. Ya ada cetak peti depa ongku Islam dan jereja. Nomor 2 abaco geluhuk tanang. Arya sealit pulit teria sengosok namua sengosok tanang mi beda geteen ayu bacoy kada. Kong langkong mun ki buru jaga tedung lem-malam. Debu kanjeng Nabi ban mon ki buru jaga tedung malam coba langsung nyapuk tanang jadi aboco gelu sabab ban tak sadar aina batat yaduhu tanang ban nginep nengi dimaan samalam jadi ban tak tahu je engki mon tedung tepak nengi kenangan pada ban panai akhiru mi tepak kesemul je mon pakai kenal pot de bude sek. Hari pas ki nerangaki wudu engkau repah bil. Beli na boleh. Nada angkui pas angkui ayo bismillah. Orang macam wudu, orang awudu macam bismillah. Orang awudu bismillah aja kalau pai gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Kece pekeng para panongko nengi kloset wala menongko kloset. Pas becowe tanah, pas pak bagus, pak bersih, cuk saking ngebuk, wuduun sampian bilit deh, benih kot was benih, cuk saking sampurna wuduun kau leben sampian, papat deben sampian para pan abede entar ke resepsi wah, mantun lena kunjut, apa ya? Cek, saya teku nun aja. Jomon bini anda pak tak neng keku teku. Kau leban ajunan ayo semaja bismillahirrahmanirrahim. Pas audu. Mayuklah. Paling gembang dan gula motor. Tante paling sakoniin orang awudu sebagus panikanom nyon sabora tante na orang wuduun ki bisa yang kebagus manabi anggota na ibersih yosoe benih keng bolan kotor benih sering tak kot kau tak laku kaman benih ngadu ke Allah pak ini tata krama wudu benih kan ini kepangisto na kaula benajunan. Orang intara ke resepsi, gelong pasang, bedok, wah, pote gelu, sial gulu mun ki buri pasang ada wah, ngeplas bapak,
Udah bunuh orang lewara ital gini wah. Mari nih tambahi kan segoni bang. Pamira ngaruh geni segoni dia na. Bulu kotna ipa bunguh edina. Iya. Bulu kece kertep ngaruh wah. Wah daripada ban gunteng wah. Keng konjoan melenok nih kan. Cak gula tuh man nguti. Ya apa dia? Yoti bangak nih kebun gula. Kerpak dah. Palocot telok bulu kece pak. Hari ya mau nilibeli kurnying gitu jangan gula beke. Ya mana. Kau leben ajunan mon keng epa sampurna awudu beni bulan kotor bencek ngantos kotor. Keng karena pangistona abe ngadu ke pangeran. Bersen dia. Hah? Mate, berem apa nih dia? Tak ada pak kata mor. Halo. Mara entar ya hulu panitia, are protes kok dah. 9:30 lah. Ani kata Allah 30 petok menit kau mulai gila. Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng kator tamnya. Cek odi bu. Cek reng eli kulim bean ya. Ya ini paterosa tina. Cek lade pak ka umur nikah. Tantarita ni sami mulja tak langkong pak nyon sepora. Ngireng pola lebet mas sampurna wudu panika. Kau leben ajunan kau dien cuken itu tiaki sampurna ben Gusti Allah. Payakin pak sajen estoh kau leben ajunan ka Allah pangistona Allah tak kira rangko orang ka kau leben ajunan. Sapa orang tebuna kanjing Nabi mon wudu ni pa bagus pada ben wudun sengko esapora ka pitu sana pan. Jadi senga paling pun tena kosot kok mon bedo orang audu la tak kosot lekan na anggota. Ada berarti lah tak fokus je lah wudu. Coba pera capur ke dalam ada apa pentel sentak. Iya. Soko se kanan iye nyek ngangkui soko se kacer. Soko se kacer iye nyek ngangkui soko se kanan. Ya gembus ro dah. Opamah kau leben ajunan ampon la asolat wuduun pon la epa sampurna becana ampon epa ongku rele resam pola mikrek marina bejeng tak wirid lekan apa senika buk etemor ngiding make berabe gi marah tina beni bolan tak depak pas acara tibi. Ya marah. Kau leben ajunan penikakan ampon tak ngerti kebacaan bejengan. Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kan dek sing ngerti ya roda. Karena tak ngerti je minta napa para pana bejeng. Ayo mari abejeng lekana arematur minta ke Allah. Mon bejeng mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum letak tahu je minta apa ayo mari abejeng angkat tangan ke Allah rematur minta Gusti Pangeran kau letak ngerti sekali kebejana bejengan kenten kau lepak guna bejeng ngarep selamat dari ajunan Tuhan abdina apa saking la apa Gusti tarema aki make baju ba. Abdi tak ngerti ka hukum sabora aki dia kan ngaruh kan ngerti malebek pentebede manjer perasaan muncit lah bojeng tak ngerti jak bentar apa Assalamualaikum masang seleber bah mangkat arisi masih mancer ke pangeran hanya tak gep tiner majurah Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah
Mau pikir-pikir kampian pangeran. Oh paham. Kaula ni kurang napa tuh re. Harian nemboakinya mana. Enten tore gigi kampian jan sih. Kaula bejeng pun bejeng. Roa pasah pun pasah. Noro pengajian laga pengajian. Awudu soro pasampurna lata kergidren secelep. Maarisan tulus tak ngening gula keng di selana apa gula kampian. Beda datang ke watak pati abejeng. Mai pengening kada. Mereka pikir mbian ni kan isra na panten sih. Jaga jaan mi salipan ben malaikat maut mbak. Paling punten nanti nama kira matur. Pak, kaula menikah, kaula tak aben tak hukum nikah, kaula aben tak hal-hal biasa. Bekal aube, bukti aki tak percaya. Bekal aube kau dina ajunan, mana bimangki kesempatan, coba biasa matur duaan ke Allah. Kula manabi pondok teng selekon nah. Datang selekon nah makin nengi mobil nyetir ke tibian. Aru-aru matur ban Gusti Allah. Allah Gusti. Perak pikiran si katon ajunan tak uning ke masalah na abtina padahal ajunan kan ci uning ngaji abtinan di masalah. Pera oleh na setan pangeran abdi na yakin oleh na setan seton ka to na ajunan ka dito tak belas tak niser padahal ajunan kan belas beniser ka abdi na aben tak ketibian no pak mi ko cak gila ben oreng mata di na jareng oreng bukti aki pabiasa ajunan tormator ke kanjeng nabi panika pasti ko cak adu aro padoban ngaro pak keng lo ca Arab karena cak Rasulullah sebenarnya ca Arab kau lewen ajunan pani kering sebenarnya cak matur ya mayu pamatur beras larang jangan kebala kang Gusti Allah pangeran ongke beras Obama ongke beras pangeran tak langkong nyon semua banyak keltek je ongke gi ya Gusti mun keng cet kudu ongke pakai laraki di dalam paring rizki abtina kudu mun tau bo di ngeluk tengku bukti aki cek rengkeng se bisa mas kadang se katon Roma sajauh kau leben sampean karena tak ngerti je subhanallah napa artinya subhanallah ya ruh kan tak itu menjawab tak apa benih tak oleh mayu babakun subhanallah nah babakun saking nyari cara bermacara na abe pani kesejundrong ke Allah pak makin ngangguy matur mila najan kula ketos mangken mau doa ngangguyan matur cak minta napa sampean paham sekeduan keberaan mau ketuli amin janji paling ranying bah beruk kakapi berarti padahal mengakui cak Arab orang lebih kena kengka ajunan benten kula secara pribadi pada tak ngerti Allahumma ya muyassir kulli asir karena pada tak ngerti amin pokoknya sir aja deh yassir lana kulli asir iya yassir aja deh saya yassir aja deh tapi teban mun yocol matur dudat sebisa makempang parkara semalarat kempang dek ka ajunan makempang parkara semalarat ben ajunan maha kuasa ka angkui makempang sateja parkara semalarat pakempang aki sateja semalarat ka abtina Gusti ben tade parkara semalarat dek ka ajunan ka angkui pakempang kan ngerti jadi angguan pangeran ajunan si maha belas ben niser ngaruh ada majur si jantan gula kau pak menapang kiban orang nompak mobil gonteng mobil gelap mobil gula mati itu motor jalan ya jalan ben sopir nit kan mati lah nih ai hari ya boleh yotak odi tibi padahal gula mari nanti kakak coba gula laku kutu ampon beda nengi coba laku peneka mati terus bapak susah gula pon
Terus aja len pas salipan bon mobil cek gendeng. Ini kan tak terogi apa dah. Weng, ya Allah. Masa mati yang tengah jalan mangga daga cia bedeki Gusti. Ajunan si maha uning cek dan kau lepas ni ketero ke mobil segenteng. Moncet keng tiba ku sebagai laraki kang ku mulai mobil segenteng pangeran. Keng cek kor teko re Gusti. Ada luan langker saya petepai penting ben melihat mobil. Lega boleh kepi ke pangeran. Keng mon pasti ke beli mobil ke ada tak mari langker pangeran. Apa le arah mak todus ke pangeran. Ke pangeran tahu sadus Pak. Kabolo kepi. Allah panika paling lebur dak ka kabulan nah sengik merengi ke Gusti Allah. Sekakapi patulaki ka Allah. Yuhibbul mulihin. Mun minta ke Allah pakakapi patulaki. Oh kon Gusti pangeran namung ajun. Allah rojan seneng. Kabul, berarti cek terok kapan? Tatemu ben orang sarong genteng penta, cek pira orang melolo Gusti, pas sarong genteng ben ajunan. Abdi na terok juga na sarong genteng ben. Bede benita ada lah miri keng pon karya elam melolo pangeran. Miri no pon gemetak itu mau cek de emah ngaruh. Tina kebele, tarap. Kau lebih biasa nggak gini kapa? Kau le tak bentah hukum, keng gaul. Kau lebih lega deh mana biar cerita ke Gusti Allah. Sebab Allah maha oning. Cut seyantos ben Allah cerita na gula ben sambi. Wah boleh kepi. Ajunan se maha oning Gusti. Pera orang se nyangka je abdi naga dinto orang jumper, orang se berkecukupan. Ajunan se maha oning. Manten acereng de gak dinto de ka ajunan ka angku nyoon kecemperan. Aroi kesenengi ben Allah. Ya mari abajeng. Coba lah juda assalamualaikum, assalamualaikum, selebar bah mangkan bah. Oh bah, takkan ta subhanallah, subhanallah. Sejanten kula dimin. Sapa orang pancet maca subhanallah telo alhamdulillah telo Allahu akbar telo kena isaratos kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mun bedo orang pancet maca jeriah usaha tak bento beng saben maria bajeng maca pada ben jeriah tu sana make pada ben kapon tasik pagi bila mate sapora pasti ben Gusti Allah. Ya wirid cek bera amin melolo. Amin tak arab pakai ngawirid. Telo salasan wa salasina kan lagu liba libencen kula cek ceroceh mun pon nagu tasbih cek ceroceh. Kalakkan sebaik mun meler tasbinom. Beni kalakkan tatelo. Subhanallah keratap lalema norok. Ya ada tak kena telo. Tina kalak rele subhanallah. Binian mun binian enten tepak ke kadang bacaan tak itu macam apa. Subhanallah. Rele buk. Subhanallah mak tegar oba ke penolos. Ini mah derema bacaan dah. Pas penta ka Allah rematur seni ka benar. Ampun tantretan sedejah sagak dinto sagater ya. Ada korang tak ada pak je lagi ya secem ya. Lu korang sekonya. Ya lu tina tak usah lagi. Selale ke bola orang mendelu beres di luar beres ya kita mulai lekan apa ngajian lagi ya ini saya kiri pak. Aduh kah. Bepejeng mareh manter kau leben ajunan ben Gusti Allah parengan kelar jeka angkui nyamporna aki pejengan paneka. Aben tak pasaan kare. Para bahasaan nom seneka ngabiti dimin dan kula mator bulan pas apa nikah bengkel 11 bulan kau leben sampai ancar kalacer paringi bekto sabulan ben Allah mun bisa bagus bisa beres bisa becek sesa bulan tu sesa 11 bulan total sabora kapi ben Allah. Pacar kalajer se 11 bulan do pokok pah ongguan ka Allah senyokna sabora sesa bulan panika usaha pasampurna pasana
11 bulan isabora kapitu sana ben Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, dimma beda orang apa saking karena atoro aparentan Allah wahtisaban. Ben rep ngarep manter tu sana isapora ben Allah. Rep ngarep manter akhirat ay pasalamat sa ben Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tu sana 11 bulan ni kosot kapi ben Allah. Paring ijara ben Allah Pak. Tangga bula cek saking ngane ka. Tangga bula. Secet labenyaan cargala cerodin. Saya tak pati enga kasengko. Saya adul budul benyaan dunya nai penting ben akhirat. Saya katon kalopay ja ben tero kabula seni serasengko. 11 bulan ben cargala cer. Brina bakto sabulan ben tangga bula. Ayu patepak jadi. Ayu becek jadi ya. Ben monde mecek sesabulan jadi orang beras 11 bulan ni kosot tu sana kapi ben Allah. Saingkeun pas beda doa na malaikat Jibril Kanjeng Nabi. Manabi beda ka bulan Allah ummat ajunan ampon lay palebet ben Allah umur dari bulan pasah lalebet pasaan paski beda karen tu sasita isabora keni ketando orang celaka keni Kanjeng Nabi. Pasaan panika dibudinah pangusoda tu sa si paling mapan ben si paling tajem maiben seromben aki paloriwang buang parcomah ani katan daging tak tepa orang ni Pak. Tapi bisa kan jadi mon bulan pas apa nikah pabeg bede aube sakon makira sakoni ibede tambah isi tak biasa awirit tekuk tasbih Pak. Tahu sadus todus mak bedereng Islam todus ya wirid takku tasbina mun tetang kejongo cetin raja tatu iya mulai bila kan sini ku tasbih mulai bahasa anda ngaruh saya nungguan kan iya cita kira abid jadi tin aja kan bila jadi ban ya kan telasan dia mari telasan ya tin mau temu mari telas sebenting bahasaan dulu kan ngaruh. Iya masih bulan pasaan pan kutas. Iya bulan pasaan ya. Quran sare. Ini bisa bawa Quran nambah. Hah? Enggak. Bodo edim mauku lah yo. Iya. Singa ika kan rap singa. Keng mau disebut itas durung tak ika karena prap. Disebut itas durung. Ini mana? Kiktore maksud apa beda awo bena apa? Sebiasa na apa jeng nas kelinos. Bombong len pasah. Kabela ka Allah. Bukti aki jabe nyono sopora ongku ka Allah. Mon beda orang nih len pasah tak bisa ngerem, tak bisa ditireng bagus, tak bisa jaga aja kangku itu ti orang taat. Pada ban sepeda motor, bekas service center lat tu kon tak gelar matepak. Bengkel lalang ucap tak bisa taning batepak deh. Beberapa mare Pak, ya jual tembengan Bapak. Mohon bedereng Islam, nengi bulan pasan boleh kena tak bisa ngerem, tak bisa nih kapo. Di beberapa. Ya jangan kiluan nih kapo. Ada mayu. Malam yada qaulaz zur. Dimma beda orang tak bisa aja gelesan nah tak bisa ngerem dari abenta be cuba dari abenta si ben soroban nengi bena bulan pasah sapa orang ngi bulan pasah sip tak bisa ngerem lesan kangku ya benta ben soroban juri tade parlona parla para pelka de buna Kanjeng Nabi jira perak tak ngakan perak tak nginum de na tak niat siapa saja jadi ayo bagian sepak gigiran ben selak mencelaan kalakir ya rem gelumon pasa rem gelu ini mana nih ngompon ketok rem gelu abeleng parlo kalake mas mon kerking na ben kok jak sadia ya pasaan gitu ya mon temu deki mari terawihan deh Obama buah iya kata si saler
Tak ongguan kau pak, dan kau panika parlomator, mak le kau ben ajunan panika. Kita kong langkong dan gula. Mak le kau ben ajunan ongguan onggu pompong kita ada pak kalian pasah. Moga kau ben ajunan pada pak umur ke bulan Ramadan. Ben pas sampurna ngalaksana aki ibadah nengi bulan Ramadan. Tanda orang bagus. Milana bila pasaan pon lalebet depak katenggal sitong bulan Sabel aro persis pada ben orang lahir dari kangkang nereng sepo bini bersetu sana kakapi tu sasika Allah kayak mon tu saka bangsa tak bisa milana pas epa beda halal bihalal ben ulama Indonesia ya jungkun te sapora ya saporaan mari nare sabenan pengumuman sebedeki soker ben tetang ke kita nyapa gelo sambian mon paguntanya pema kita kercekeng nabun siapa sah pera oleh apa oleh lapar pera oleh pelka pera oleh abu macam-macam jauh bun saja macam ada mon paguntanya pak tapi itu peraknya pak kau kan somani mulai lambat bila kakak entoh dek timur kan tu benika pokoknya kecamatan Sorongki kecamatan Bulut tu benika cetak tu manjing ladri kenika ayo segindi bab soker tak nyapa ya marin nah sak benan ben mulai tak teronga bus jadi tak harap aja nyon sepora golek ngaruh dari kan ya lemban coberaknya pasambi mak gening cokoco napso makin karena gara-gara geni kesambi napa wase ketokar depak 20 miliar saya tak kertanya pambian sana triliun perkara nah cok saking sagemi miliar umi pantas geluna ketokar wah coba urusan daun gedang re saya tak urusan beda apa jangan beda urusan ini kan aja beraknya pak masih berak oleh agila saya berak oleh apa dah senya apa ti namar nyon sabora golek deki kaulah nyon sabora isingku kaulah si salah orang si sabora dia tak kudu si salah aja orang si asapora kada, orang si nyapa kada, orang si jad janji swarga wan Gusti Allah. Dei, ayo. Tak langkong. Boleh menengi parapan bahasaan. Nyon sopor Pak. Cek sampai tak asaur sampean mon bahasaan. Cek sampai tak asaur mon bahasaan. Hidup mian buk. Celar magelar, beni urusan. Cering kulit tak lapar, beni urusan lapar. Fa inna fis sahuri barakah, neng esahur panika beda barakah, beda kaberkatan, beda paparing Allah, beda belas ni sera Allah. Dan kulit matur eman kak diman. Malah je saking sampian niat atam beeng, ayo penta ke Allah, tambahan neng esahur panika. Ya Rob, dan kau lendi penyakit panika Gusti. Lebat barokana sahur panika mantere beteti tanpa beuna ajunan dekaptina tengko bukti cedera buna Kanjeng Nabi bodo kaberkatan dengan sahur sih masambian nyul menganyul kok kelar tak sahur jan iya umat sebelum Kanjeng Nabi panika pasan tak ada sahur tak ada khusus ke kaula beuna ajunan pa beda sahur ben Allah keng karena belas beni sara Allah pas kula ben sampian tanda ikan iser ben Allah ya suruh sahur mata sahur apa sih tak kenceng ngesahur orang ngesahur ben kan perak ngakan ben nginom perak kok rokokan ngesahur nom beni suruh bejeng suruh aku gengku suruh rokok leken nasi tak anda apa boleh pas suruh tahajud ri pahamu model berem jaringan no make kaula panika kebiasaan mulai lambe jadi sebelum tedung panika pangakan pekenyang beni sahur ruangan sebelum tedung aro terus nasi gila rip mau rip ruah
Sahur pani kesajon mipet, sajon raja genceurna. Sajon pangabudi, sajon raja genceurna. Pokok cepet mepet pah tetemu ban adan. Bani maksudnya cek berema cek ada ngada wah. Sajon pangabudi sahur pani kesajon beku, sajon banyak genceurna. Malah cek saking kini kan pikirna gaula nikah. Ton katon acan pikir najan gula sahur Rasulullah penikah cek saking ngamangken bedening imsak cek imsak sabab beda debu mun Bilal adan ngakan geluban bila Ibnu Ummi Maktum adan jadi sobulah ceki ada boleh debun ngajeng Nabi tokang adan ngajeng Nabi di dua nomor situng Bilal mun adan kita masuk sobu Ibnu Ummi Maktum bila adan berarti masuk subuh. Yang taharana adana Bilal ka adana Ibnu Ummi Maktum Bilal ongke mareng adan toron neng sekecek si adan nomor 2 ongke berarti kan sekecek. Yang taharana Bilal ka Ibnu Ummi Maktum ki kenging ngedeur. Ibu berarti para panimsak pak. Imsak ro kenging. Imsak. Sampean mun donat ki kari sawaroh pateros iman karo 1.500 seru ki wah jisam suki kari setogel pateros pak wah berarti imsak kenging kian keng bening ngantos imsak si ada bening kejek saking pas beda imsak ki oleh pateros ada masalah kian mana Nabi bening ngantos imsak bening saya enggak yo tak kerpet mepet ong Rasulullah bani kasih mepet lambe seede sahur korma malolo jadi pantes mepet mundin kau leben sampian jok pet mepet paran ki beda seeko cekah ki beda toap wah kita adan takkan keng mon pon adan sobu Allahu Akbar make donat lah mereka jadi kelonyot tak oleh lah tapi kan adan kita mare jarang beni mare na adan puasa banika mulai ki mancing adan berarti lah masuk sobu jangan tos mari nareng adan tos mari na adan bil mari masjid kanto adan masjid di timur kare si adan ya tak duli mari reng adan dia ya mayu kong langkong tak langkong tantretan saja kong langkong malam tangkel selekor ke bingkeng ngas teteh idza dakhala al-ashrul awakhir bila masuk malam selekor ke bingkeng kanjing Nabi panika pas ongku pangabekti naga Allah sabab nengi selekor ke bingkeng panika belas beni sura Allah ekapia ki ongku pak sampai beda sek ekau ningi ben kau leben ajunan kalaban sebutan Lailatul Qadar tandana Lailatul Qadar na begitu tak usah ngenengen tanda sabab menengeni tandere kadang bahle mile mana bi Lailatul Qadar panika deki paham mana bedena keben tak amunyian pah keton esep kekepi sampean nengeni pak njaya jengkrek amunyi kata ya mau nyenjak tak kira kader setia aja Arya kadang sih mata kenjengan tarawih polan tak kira kader tina jangan nengeni tanda pokon rumus selekor ke bingkeng jaga pas saya tak biasa wirid pak saya tak teman itikaf menolong selekor ke bingkeng saya tak teman ada darus saya tak teman ngaji Quran ngaji sejut keton pun tak kenceng tarawih jaga aja menolong selekor ke bingkeng saya tak biasa sedekah menolong selekor ke bingkeng menikah tatemu tak tatemu nangali tak nangali tengi tak tengi bensanya Lailatul Qadar mun pon selekor ke bingkeng jaga insyaallah ngole barakana Lailatul Qadar
Tahu sangat cak reng kadang sebagian orang andi menyangka si kocak Lailatul Qadar ni kepah terak turun dari tas langit dan padan lampu dia ngepul pas kening sarkep isak be ilum kapeng menja tak kudu ngaruh aja orang ngoleh Lailatul Qadar panik tak kudu nangalik dan padan cemar korong turun entan kan kau sering aja ajunan menabi lemah lembah nangale mentelong orem boleh cek pada pak perangko pak mi tebak kering kok rokokan lagi baru lo bagi yang pada pak perangko biang tina tak usah nyari long mentelong mi tebak kakader kan ada mun kader tak usah long mentelong dan tina pokoknya lecu pas diri selekor ke bingkeng pas jaga manter kaula ben ajunan sateja ben Gusti Allah pareng nakasampurnaan ngalaksanaki ibadah puasa di bulan Ramadan. Saga dintoh saga telepon apa sih bisa ya toraki korang langkung nyon seborah ngireng sambil kaserengkes mah saja lah mulai ongkur ya lain lah bila amunnya kapi plastik krosok lah mulai lah berapa seasaren cekei beni lamaan ni gulung aku tangan to sangiding apa ni dia bila ampun ngireng adua awas ngireng Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dek kaajunan Gusti sateja sing angkat tanangka dinto masra'a kieu sateja urusan dunya ben sateja urusan akhirat tutuaki dek kalencelen seteti lantaran belas ni sera ajunan ya Rabbal Alamin tutua kida telen-celen seteti lantaran selamat dari dunia kantos deka akhirat tak ngampua kia usaha tak ngampua kia lako tak ngampua kia ilmu ngampua kia ni sera ajunan ya Rabbal Alamin sateja sing angkat tanangka dintonyo ona rizki lanceng umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyo ona rizki istiqamah ban husnul khatimah paleman dek kaajunan ngiba iman ben Islam dalam kabadaan ni kari da iba ni kasenang iba na ajunan sateja tu sanyo ona sapora dek kaajunan Gusti sateja amal fokus ben ibadah na aba sesana usa sakrosak sana usa sakoni sana usa bang tobang muka kaang kepen muka katerema dek kaajunan ya Rabbal Alamin sateja sing angkat tanangka dinto Gusti ni tepe benga sepona benreng oreng se semak ka aben se kasayangi aben se ampon depak de ka alam barzah malar manteri sapora atu sana ben ajunan ya Rabbal Alamin sateja amal fokus ben ibadah namu ke katarema de ka ajunan Gusti sateja ka korang na malar manteri sampurna aki ben ajunan ya Rabbal Alamin sateja sing angkat tanangka dinto Gusti palong-polong aki ben keluargana ben nak poto na ben bengasepon aku laku ning swargana ajunan ya Rabbal Alamin muka palong-polong kalaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma Gusti deka ajunan nyuna beni te penak poto na sateja sing angkat tanangka dinto Gusti menteri tetia kia nak foto saya pasalamat tunya akhirat te saya pacumper ben ajunan tunya akhirat te saya pagempang setuju urusan ben perkarana saya palebor ben pabonnya ben ajunan rizkina saya tetia kia nak foto saya salih ben salihah ben teti lantaran salamat dak kareng sepona pacawaki Gusti nak foto na sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti dari cema-cema kafakiran kamiskinan pacawaki dari kamalaratan ben kabangkrutan
pacawaki Gusti dari aib bencalena tatanggena, pacawaki Gusti dari cema-cema penyakit kasosaan musibah balaih ben kabebeja. Sateja sing angkat dan angkat dinto Gusti sekeduan penyakit muka tuli papangki bentam pena bene paberes sebena ajunan. Sateja sekeduan karekongan ben kaberaan muka tuli papangki ben jalan keluar ben kademangan ben kacemperan. Sateja se takdir cuba muka tuli iyo ba ka fokus. Se ampun takdir fokus muka tep-tep bene patolo sa fokus. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Sakadinto korang langkung nyon subora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad